For today's video guys, mag-DIY ta og bookshelves guys. So inani na rin guys, i-ready lang ninyo ang tanan nga kahoy guys. Tapos nga yun nyo guys oh. Simple na kayo ni guys. Wala mo gadula-dula ni guys. Lansangan nyo guys. Pagkahuman naniunan nyo guys oh, pagtaod guys. Una guys, i-skeleton sa mo guys. Press nga ni guys oh. Yung lawas sa inyong una simbolon guys. Yun na guys. Tapos kamo na bahala guys kung saan nyo pag-discarte panday guys. Kay diskarte naman ni guys ang tirada ni guys. Nakabalo lang mo measure guys. Gamit mo steel tape guys. Tapos silip-silip guys kung eskwalado ba dili guys. Para gwapo po tanawon guys. Kauban din ako manghod karon guys nga nagpanday ano guys. Tapos cutting din tag plywood guys. Yan ani ra na pag-cutting guys. So, gamit tag pitik guys. Gamit og circular saw guys. Sukod-sukod guys, tapos lansangan guys. Yan na pag lansangan guys, so patang dali ara guys. Kuan po sa plywood guys, so ari oh. Cutting na pud ka. Yan na yung itsura guys, tanaw guys, so kapit na mahuman guys. So kaya na pud guys. So ani, na guys, patang dali ara na sa trabahoon guys. Tag pinsa guys, kaya kay guys, kamo kaya ra kay ninyo ni. Para makasave ta guys, kay dili bilali mo papanday ron guys, dating mahala bayad sa panday ron guys. Kung kita-kita lang panday guys, mas makasave ta guys. Mao na din ni ang iyang final result guys, oh. So makita nyo guys, pinturan like kulang guys.